Mondial, conformément au texte réglementaire, de préserver la santé de notre boxeur. Il était inapte à boxer. Donc c'est pour cela qu'au lieu d'avoir 4 combats, on a eu 3. Et sur les 3 combats, on a perdu. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le gain. Sur les premiers combats, notre athlète s'est défendu à force et âme. Mais malheureusement, l'arbitre, suite à 2 comptages, il a arrêté le combat, qui ne devrait pas être le cas, mais on ne peut accepter parce que c'est la règle, c'est le chef. Il est là pour préserver la santé de nos athlètes. Il a jugé nécessaire d'arrêter le combat, même si notre athlète était apte à boxer. Malgré ces résultats contrastés, la participation des Comores à ces Jeux reste prometteuse. Plusieurs élèves issus de toutes les 6 paires de Ngazidja ont participé dimanche dernier au stade omnisport du Malouzini à une journée sportive dans le cadre du projet d'appui à l'éducation physique et sportive. Un projet financé par l'AFD qui vise à intégrer durablement le sport dans le système scolaire et offrir des activités physiques inclusives à tous les élèves. Reportage de Tijara Solihi et Ibrahim Kavavou. Plus de 100 élèves âgés de 7 à 12 ans, issus de toutes les 6 paires de Ngazidja, ont bénéficié dimanche dernier du projet d'appui à l'éducation physique et sportive. Ce projet vise à intégrer durablement le sport dans le système scolaire et à offrir des activités physiques et sportives inclusives à tous les élèves. Cela s'est traduit par des initiatives telles que des compétences sportives mixtes, sensibilisant ainsi les élèves à l'importance de l'hygiène et à l'activité physique. Nous avons constaté que les enfants au niveau des familles, ils sont intéressés par la télévision, c'est-à-dire les séries, également les matchs de football. Donc c'est une occasion de les préoccuper à intéresser des disciplines scolaires. Raison pour laquelle, dans ces disciplines sportives, nous avons inclus le français, la mathématique, la géographie. Toutes les disciplines scolaires se font à travers cette EPS, par des gestes, par des phrases, par des mimiques. Tout ça permet à l'enfant d'apprendre indirectement sans qu'il soit avec le cahier dans sa maison ou dans sa classe. Le sport, bien plus qu'une activité physique, est une véritable discipline d'enseignement qui s'adresse à tous les élèves sans distinction de leurs ressources. Présent dans le programme scolaire, il joue un rôle fondamental dans le développement global de l'enfant. Sa mission ne se limite pas à l'entretien du corps. Le sport à l'école vise à former des élèves équilibrés, lucides, autonomes, cultivés physiquement et socialement éduqués. La direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues joue un rôle central dans la lutte contre l'analphabétisme et la valorisation des langues. Le directeur général Seuf Kazouine revient sur les missions fondamentales de sa direction, les défis à relever ainsi que les projets en cours pour le développement de cette direction. C'est une direction qui prend en charge l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est large. Vraiment large, parce que l'alphabétisation comprend d'abord ce qu'on appelle l'éducation non formelle, l'éducation parentale, familiale, l'alphabétisation fonctionnelle, l'alphabétisation de base, et puis il y a l'alphabétisation de tout un domaine spécifique, que ce soit numérique, que ce soit financier, que ce soit sanitaire, que ce soit civique, que ça soit écologique, culturel, et j'en passe. Donc on a la charge, on a la responsabilité de passer une alphabétisation, d'accompagner les populations, d'accompagner le citoyen à sa maturation intellectuelle. C'est-à-dire nous avons la charge de ne pas laisser à la marge aucun enfant de ce pays à partir de 3 ans. D'ailleurs, nous avons des partenaires de l'éducation tout au long de la vie. Ce sont des partenaires internationaux qui travaillent dans ce domaine pour accompagner chaque citoyen tout au long de sa vie à apprendre. Parce que l'éducation, l'enseignement, c'est la vie en fait.
Donc on ne doit pas laisser le citoyen à la marge. Il doit avoir les compétences, il doit avoir les bagages, cette capacité à comprendre, à lire, à écrire, à comprendre un contenu, à faire des calculs, que ce soit vraiment des calculs basiques, mais nous avons la charge de l'accompagner, de l'aider. Donc c'est ça le rôle de la direction. Lancement officiel ce samedi du chantier école de réhabilitation, de valorisation du palais Oudjoumbé de Moutsamoudou sur l'île de Nzouani. La cérémonie organisée à cette occasion a réuni des autorités de l'île témoignant de l'importance de la valorisation du patrimoine culturel comorien. Reportage de Mourtar Djamil et Maafi Alaoud. Le chantier école 2025 marque la 3e édition de réhabilitation sur le site historique du palais Oudjoumbé, un monument nécessitant une attention particulière en raison de son importance au sein de la commune de Moutsamoudou. La mise en place de ce chantier représente un véritable honneur pour la Direction générale du patrimoine des Comores, qui voit à travers ce projet une opportunité de valoriser davantage l'histoire nationale. Il s'agit d'exprimer notre satisfaction d'avoir aujourd'hui réussi à poser une action qui va dans le sens de la conservation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine des Comores, et plus particulièrement le Oudjoumbé. Le Oudjoumbé, c'est un palais rempli d'histoire et de mémoire qui mérite une attention particulière. Une sélection des participants au chantier école 2025 a été effectuée. Ces apprentis bénéficieront d'une formation intensive de 7 jours durant laquelle ils apprendront les techniques de sauvegarde et de restauration du patrimoine. Ce chantier école rassemble 6 participants, dont 4 de la Grande Comore et 2 d'Anjouan. Pourquoi 6? Parce que 6 sites sont inscrits sur le dossier sultanat historique des Comores, dont on attend une bonne réponse en 2026. Ce chantier école se fera sous 2 modes opératoires. C'est la restauration d'un des pièces à l'étage, l'enduit ainsi que le remplacement des poutres. Nous visons à remplacer 14 poutres et à faire un greffage sur 2 poutres. Donc au total 16 poutres à travailler. Donc nous avons une durée de 7 jours pour atteindre cet objectif, en espérant que tout se passera bien, autant pour l'activité et que nous-mêmes on puisse faire cette opération. Grâce aux efforts conjoints des partenaires locaux et au soutien financier des Émirats arabes unis, ce 3e chantier voit le jour. Pour rappel, les premières opérations de réhabilitation ont eu lieu en 2021, puis se sont poursuivies en 2024 et désormais en 2025. L'informatique et le numérique au service des jeunes demandeurs d'emploi qui sont pris en charge pour plus d'informations et de connaissances à la maison de l'emploi afin de bénéficier d'un recrutement rapide dans les administrations publiques et privées. Reportage Mohamed Ben Saïd Hassan. Ils sont plus de 300 à avoir répondu à l'appel pour la formation après avoir bien sûr formulé et déposé de demandes pour un travail qui paye bien au niveau des administrations publiques et aux institutions bancaires et entrepreneuriales. Seulement, l'accès à ces hauts lieux de l'emploi ne peut être effectif que s'il est couronné d'une maîtrise et des connaissances au maniement de l'outil informatique. La Maison de l'Emploi s'est donc lancée à la formation de ce jeune sur son pari. On est en train de donner une formation en informatique bureautique sur les jeunes demandeurs d'emploi afin de leur donner les outils nécessaires pour leur insertion professionnelle, basée sur la technologie. Et sans connaissance de base sur la technologie, on aura du mal à s'en sortir. Les stagiaires se disent satisfaits de la formation qui va leur apporter beaucoup dans leur parcours professionnel et comptent bien fournir autant d'efforts pour forcer et parfaire leurs connaissances. J'ai beaucoup appris ces 3 derniers jours parce que j'ai un ordinateur, je savais l'utiliser mais pas vraiment comme maintenant. Comme j'ai pu bénéficier de cette information qui m'inspire à d'autres membres que moi. J'ai jamais fait une formation, c'est la première fois. Donc je suis vraiment ravi de le faire. J'ai trouvé une différence
parce qu'à l'école, comme on apprend à l'école, c'est pas pareil que ce qu'on apprend ici. Ce sont ces formations disponibles à la Maison de l'Emploi qui peuvent ouvrir les portes de l'espoir et de l'avenir. L'organisation Digicom a tenu ce samedi à l'hôtel Ritage de Moroni un événement intitulé Concert Entrepreneuriat. Cette initiative vise à promouvoir l'éveil économique et l'innovation chez les jeunes comoriens. Suivant ce reportage réalisé par Ikamben Saïdassan. Ce rendez-vous inédit a réuni la jeunesse comorienne autour de 5 thématiques clés. L'entrepreneuriat comme moteur d'innovation et de création d'emplois, le développement personnel, le e-commerce en Afrique, la gestion financière et l'intelligence artificielle. Ces sujets ont été abordés dans le but d'inspirer et de préparer une nouvelle génération consciente et ambitieuse. Nous sommes convaincus que l'État ne peut pas prendre en charge toute la jeunesse et aussi nous luttons contre un fléau comme quoi la réussite, il faut aller à l'extérieur. Mais nous, on a une vision qui est quoi? Vivre et réussir en Afrique. Donc cette vision, il est animé par une communauté entrepreneuriale appelée méthode phare. C'est une méthode qui est mise en place pour aider toute la jeunesse africaine à gagner de l'argent sur Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Internet est un levier pour sortir de la pauvreté. Si aujourd'hui, la jeunesse comorienne, il a les bonnes informations qu'aujourd'hui, avec l'e-commerce, va aider la jeunesse comorienne à se construire dans le durable, dans le long terme. Cet événement illustre la volonté d'encourager l'émergence d'une culture entrepreneuriale solide aux Comores en misant sur la formation et la sensibilisation aux nouvelles opportunités économiques et technologiques. En cette période de festivités caractérisée par le grand mariage, l'aubergine est très sollicitée dans les marchés de Moélie, ingrédient incontournable dans de nombreux plats traditionnels. Ce légume devient presque un produit stratégique à l'approche des célébrations. Reportage de Zaria Madikassim et Fadjidou Ahmed. Face à une demande croissante, de nombreux jeunes, hommes et femmes, ont décidé de se lancer dans la culture de l'aubergine. Dans les villages comme dans les zones périphériques de Fomboni, les plantations se multiplient. À Moélie, ces aubergines sont largement utilisées par les femmes moéliennes dans la gastronomie traditionnelle, notamment lors des festivités de mariage. Cette activité agricole, accessible à tous, permet à ces jeunes de générer des revenus et de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cependant, malgré les efforts fournis, ils rencontrent des difficultés, notamment le manque de semences qui freinent considérablement leur production, rendant l'activité moins rentable. En ce moment, les aubergines se vendent très bien. Donc, c'est une bonne période pour nous. C'est pour cette raison que je me lance dans cette activité. Mais ce qui freine notre travail, c'est le manque de semences. Pourtant, les demandes ne cessent d'arriver. Les gens appellent tout le temps. Ce retour à la terre, motivé par la situation économique, montre que les jeunes de Moélie savent s'adapter et mettre en valeur les ressources locales. Une initiative pleine d'espoir à un moment où l'autosuffisance et la créativité sont devenues indispensables. À Bangangkouni, les activités économiques ont repris depuis la stabilité de l'électricité dans cette localité de Mitsamiouli. C'est le constat fait par Abderrahmane Sania et Mohamed Issaka. Depuis la réactivation du courant électrique dans la région de Mitsamiouli, la vie quotidienne des habitants de Bangangkouni a connu un véritable changement. Elle permet non seulement de soutenir les petites activités économiques, mais aussi de renforcer la confiance des consommateurs. Un exemple concret que l'accès à l'énergie est un levier essentiel pour le développement local. L'association Goshao a tenu ce samedi au centre d'animation socioculturelle de Mtsangani Kasm son assemblée générale élective. C'était une occasion pour le bureau sortant de dresser un bilan des activités déjà réalisées. Bousria Soumani et Ibrahim Kavavo.
Avec 78% de suffrages, Moudjibou Mohamed Saïd a été réélu pour un deuxième mandat de 2 ans à la présidence de l'association Gouchao. Durant son précédent mandat, le bureau a mené plusieurs actions notables, notamment dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'engagement citoyen durable et de l'éducation, et ce, dans toutes les îles du pays. On a organisé plusieurs activités, l'ancien mandat et d'autres prévues pour le prochain mandat, dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de l'environnement et le développement durable, ainsi que l'engagement citoyen civique pour le patriotisme et l'unité nationale. Malheureusement, depuis 2016, nous rencontrons certains problèmes sur l'axe des activités du pôle engagement citoyen qu'on essaie de faire de nos mieux pour les lancer, ne serait-ce que la protection des femmes ou la promotion des droits de la femme. Le président Fresh Marie, lui, a également présenté son plan d'action pour les 2 prochaines années, mettant l'action sur la continuité et le renforcement des initiatives déjà engagées. Les prochaines activités déjà prévues pour avant la fin de cette année, il y a le Ngazi Jared qu'on espère organiser avec le comité de pilotage de la ville de Mitsamihuli. Ensuite, une journée d'orientation scolaire prévu prochainement avant la rentrée scolaire, en espérant aussi que ça reprenne aussitôt que possible. Et ensuite, des sorties, des randonnées écologiques et éducatives, telles qu'à la visite du site Shongolunda à Djouma Shongo. Créée en 2026, l'association Gouchao compte aujourd'hui une centaine de membres. Organisation apolitique, elle œuvre pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement et à l'importance de l'éducation. Malgré les difficultés rencontrées, l'association ne cesse de redoubler d'efforts pour atteindre ses objectifs. La localité de Ndoudé, dans le Mbankou, a entrepris des travaux de construction d'une nouvelle mosquée de vendredi. Des travaux financés par les habitants de cette localité, soutenus par la diaspora. Reportage de Azar Mbaye, Badria Saidomar et Ahmed Nassor. À Ndoudé, dans la région de Mbankou, l'ancienne mosquée de vendredi n'est plus. Elle a été entièrement démolie en février 2024. Le lieu est actuellement en chantier pour laisser la place à une nouvelle construction entamée ce même mois de cette même année. Aujourd'hui, comme les images parlent, le chantier est en phase d'élévation. Une partie solide de l'édifice a déjà pris forme. Cette mosquée, initialement de petite taille par rapport au nombre croissant de fidèles d'Ndoudé, ne répondait plus aux besoins de la communauté. Face à cette affluence, il a été décidé d'entreprendre ces travaux d'agrandissement. Objectif, offrir davantage de places pour accomplir les prières dans de meilleures conditions, tout en modernisant les infrastructures pour en faire un lieu de culte plus accueillant et plus confortable. Pour le moment, on peut dire que c'est le diaspora qui a commencé à financer. Bon, mais au fur et à mesure, il y a le village tout entier qui va financer encore. Ce n'est pas une entreprise, mais c'est nous. On a initié que on peut se préparer avec ces mosquées, avec l'ingénieur et les autres maçons. C'est nous qui le payons à chaque jour. Mais il n'y a pas une entreprise. Bon, pour cela, on ne peut pas dire que d'ici à demain, ça va finir. En attendant, les fidèles prient à ciel ouvert ou dans les petites mosquées, dans l'espoir de vite retrouver un lieu de culte digne et fonctionnel. Ndoudé, engagement communautaire et solidarité sont les piliers de ce chantier, a fait savoir Alphonse. Toutefois, pour achever cette œuvre spirituelle, chaque aide compte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous. Au revoir. Walandu pia waone Komori, watuka huijua waijua, waone Zajira alhamdulillah. Yaba hainu
ukariwa convenke waje ija julihana hesela kat ba julihana hayun africanila hayne mru nguzo ka interesse ya jaunenzi dorfanya wa ba hazi woni hao ngazi woni hao he amani hiyo pedesha tsongara kaunkiwa otukufula ngaromba mbuka latima domwiso gabazo ujaza sasa na kamjezi mkapenzi Assalamu alaikum wanyuti mdunga wa matangazo ya televizion ya Taifa Rehema na Amani juyani viwasuli lera kawaida umuleshayani ya taarifa habari kamili ya hafla ya ukazakifu zensavuho za hezisiwa za Hebari Hindi yendele ya ijuma ya vira harima eti ya Seychelles harima hafla ikawo ikairengewa funvu ni mavama na wenji wa hentinu ekipu ya baliwa ne shesi wa shakomo shamayot itolwa mtanzania habu ya balia shampa shilo na ibiramu ya Faransa unjia harima ya hafla ya umstakabadushiwa ze yemidai ne eti ya Djibouti de jula hiki zensavuho za homahazi zili na 29 saa siwa za Hebari Hindi. Swadri Said harima winja maelezo. Washi wabingwa na fundi Faridi Musamili duwa hinso swafu awali wawolo mdai wa dhahabu na zinzija bandaka uhunu ikomor wende na hundai huka ya madhamana na wataza juwalisi wala maore wa hedza shampash yonesawa Faransa wakatika udokobolo imidai na zostana bahilwa katika udi ya malanga juu ya kuendelea na bandu za madhamana kao wasijuruhusu wetia zinguo zilo na shampasha Faransa harma nusu ya malanga juu na itongoini kesudunga sharia waho ya madhamana warenge satwa amba huni maore yoitolwa kabisa harma malanga juu ya basketi yani nirongolo amba disqualification wa Komor ya rende haswafu awali hawarenga mdai wa dhahabu. Hama atletismu bandakawa Komor para mdai moja wa dhahabu na urengwa na Marwas Shabna Abdallah katikao na kwenda harma zimbio za metera 100 hunu mangishi jimla walikungumanyo la atletismu la Komoru kawa inajau de udwamana wa atletismu hunu Seychelles wa ashukuria juhudi kao de safanyiwa na uantwahe bandakao shinisheo shainti. Dayulango na signification coup parce que déjà harma eze discipline za jahunu
uladu wa mando wa he dhahabu ama upande wa dhahabu donc uheza sheo eti le jimbo la taifa iremwa edrapo ya juu yodo muhimu ya hayo donc yavonga fikiria ma waribe hao ni madhamana waribe hao nuswani rais wa daula yabo amfikirukana wala mnaijibu ya sahandi sohuja donc yavonga shukuri yao ngaronao kana inu evolution tena upande wa he atleti wa he husu ya mahafali ya hubaya malangazu ya 13 husu shisewoye yao yaendelea ifumutini harma shwanza sha Paradise Arena hawir muraisi wa inti ya Seychelles Wavel Ramkalawan na hunu waziri wa habari za sporo na nazifami yani de Marie Celine Zialor kabla wahida tekeleza hutuba ya hubaya sikushinda za malangazu ya sporo na utamaduni husu shababi wa Ibarili Hindi na bandaka hunu hutuba mbali zo zikazakifu hunu beramu ya SGCO itekelezwa mikononi mwa udhamana wa ujumbe wa inti ya Djibouti Rukia Hassan Sheikh ili uhakikisha huka inti ya Djibouti watorenga ya malangazu ya umwa 2020 na wai armwa hutuba yae ahakikisha huka inti ya Djibouti ila tayar na itoka tayari banta hoho ili lahiki ushababu wa sport wa Ibarili Hindi harma inti yae na bandakao ya mahafali ya kazakifu watu wangia harma imizino mbalimbali ya uonesa utamaduni na tarehe ya sinsi mbalimbali kao lizaringafuvu harma isejisiwe ya huma 2025 na huni ikomor wazini sawa na zinjumbe mbalimbali kao lizaringafuvu harma isherehini ya ekipu ya Komoro ya hema pumpua ihonda na namida imiraru ya fedha ulawana nezensabuho za 13 za hezisiwa za Ibarili Hindi za kahendelea harima inti ya Seychelles harima womva wa handball hunu ya ekipu ya Komoro ihonda na namdai wa shaba ikao inu domara ya handani wahonda na namdai hamanda unu hawabali ya huja hunu masiwani Swadri Said hamara ya saya Lijumaini di ya kazakifu malangazu ya sporu yikao ya husu ikomor na hunu harma zinatijar tuandisa harma volleyball na harma mkabala unu delisiwa la Maurice wa para shirshahanda bandakao wende na ushinda ya masiwa ya Seychelles hasetintaru hambidi na bandakao ikomor waka washindi lisiwa mananyala maore harma ifinalinditi hunu washindi warenge shirshararu na warenge mdai wa shaba leo luanda nijirio harima ye volleyball ya san manaza mahaya mwisho yinu alhamdulillah ye volleyball ya hoa na zijana wa hatu wa hana wakati wa roha kada harmane bafu na kada harmaye ya kontinawi yonga rameneo medai yinu dalilu njema alhamdulillah bese Mwenyezi Mungu wa kwanza yaonese ukaya risito wevoleba yetu ama yako bese kamfiwa na ngio au kaya tasiri jahunu na inu vole ansal lirenge médaille ya 3e place donc pourquoi pas ne kaya zijitahidizi zitilwa mvu kakarja johunda médaille tena harmaze jeux des îles za 2027 na harma zinsoma za box hunu wa Komor wakana twama kabisa huka wakojopara midaimine ya dhahabu hunu wanazijana wane kaode wakangia harma final kawashinda wafuzu harma zinsoma na hunu harma wanazijana wane hunu wararutu washinda wawana na handa di Mohamed Abdurrahim kao anansini mwa kilo 57 kabala wahe ende na ushindwa wakati kao hakimu ende na uzia zimbwana nziani bila wakati kao wakatola kawaka kazakifu za husu Ziadi Mbaye Mohamed kao anansini mwa kilo 60 mkabala wahe ashindi awanata amaliza be ya mahakimu kawamba ushinzi wararuka hapana na jaibati awana di Said Ben Nazir kaunu anansini mwa kilo 71 weza husu mkabala wahe ena hulisha zimbwana nziani katika ya mafundi wahe watanabahuka kashinda awana Biazini ya madhamana kadolo harma inti ya Seychelles wabinga wanazijana wanu wende wawane mkabala wao wabasatu wakao kazadunga nzia wane mzima hafofewa isiwakana problème za santé wakati wa peze abonge abamwe sharia ruhusu madhamana wamzi atiwane parce que ka muhimu sinon sabuho donc il a demandé de préserver la santé ya athlète ces combats ndaru za layana maboxeur wa sana wa wana namna ya lademu minhum amekomba wa boxeur ya shinda ya tsawai talayahe shahitlafu za arbitrage arbitre hazia ila combat armwa kadembili
Donc armée charré là de moment ziken raro au voit que couille vraiment violent voit que KO debout mais malheureusement que jakae namna hiyo shao de chef wa ring a décidé kana hazia ila combat la laukana zinatija kazala wahena mnaka udwaro kuzilingilia hawandisa harma ya volleyball atawasili hamo mkabala wa insoma ya box huni ya mabamana wanatoa makabisa ka hamwe mahaka udijao wanazijana wanu watoshinda waheze juu taifa la Komor harma ispori ya Ibarilindi. Haubakisha harima womva wa hespori hunu zaidi ya wanazioni jana wa hadisa mahamfukare wasuli mahakumi na miili warenge fumvu harima zensabuho za kaza kusudiwa zelekoli zonti za heshesiwa shangazija namna ya utanganya o wanazijana wanu na naulbasau wa wajao yenao ya spor harima majumba yonti ya misomo. Usamidin Ben Ahmed na Ibrahim Mkababo winjwa maelezo wa zimanatija raswali. Zaidi ya wanazioni jana wa mahamfukare huenda mahakumi na mili wala harmai majumba ya mabavu ya utunda wa msomo wa nsini hadaraja ya ngazija wahundu ya mfumbili ya vira ya barnamaji ya usaidia umsomo wa spor. Ya barnamaji inu nga inji yao harmwa umchini yonvu ya spori harmwa umsomo nana hunika owana mada za spori zijo wafai pia. Inu namna ya uhashirisha o wanazioni harmwa unono nespori. Wanu hamandi hali ratanabahi owana umvikao ngwa shuli haani ngwa wentereseo nespori. Abange ngo jono harmwa zintsaba yuko fanywa hapo ngabo mati ngabo français ngabo zila discipline ka ngo fanywa hapo primary zitulo harmwa sport ili zitoe rahaba mwana ya jongia ya jotwali ya banu indirectement ngutwali zila ndongozo klasine habara tanabaho ka harmwa zetele ngabo ze nouvelasi ne mipire ka onge wanenga wakati mwingi ndono ka yinunga josedia ikaya retire sport yonde activity kawe mwana yanza haku abange zile discipline sumesawo likoli ngarizi twaliao wanangozi twaliao indirectement haukangwa zifanya harumwe sport donc ruoneze natija badara undusa garifanya maha hata sport ngiwa haruma ye harumwe niveau de l'éducation nationale ngiwa discipline ngetlo note mando back mando bebesi hi hali wandu wanao muhimu wa sport hali rengeshawo ndo hosoni mo wanawana ye sport inumada ya msomo ya wanazioni nionga iwanika uhuba ya utwalia na ufanya jitihadi harumwa ya misomo ya hao. Ya idara ya alfabisho na unika thamani ya luha ngio na jukumu kuu iliubasa uwa ya luha harima inti hazinu ya mudiru jimla wahe idara inu nguoneso ze wajibu za wakalantiza ze faliki walonizo na ze barnamaji kao ndo wanzo wazandalie iliubasa uwa ya luha harima inti na yengu jibu ya masuala ya Azhari Mbaye. Alifubesho unuandisa ranguo mahamira mwana hoto holikoli ata jehunde omwiso mwanadamu ngabo Malaysia yandisa orango dahoni ambao education familiale au education parentale ikawa yonga husowa baba wazazi huwa washanshi huwa somesha huwa skengarjua ukaya ye nsihatu ngio maskini haku harumomva wo alfabesho ngasina nukutoa mungomine na shenda harumajana wa ya wandukao kwa jahalifubishia maindo ambao education non formelle ngabo education formelle kawo yonge irolo edukumu ni les directions le hono DGPPE hygiène na wao changabo education non formelle ande itsoho ya saatsoha ya tsoha système éducatif ya saatsoha elikoli da wala wandukao kwatsi harumwa ukade wa he elikoli officiel ani elikoli rasmi wao kasine jukumu ya hanzari wajuba nwalio riwatsahe riwa hashirishe ritsahe taratibu za watia hata wasome chaque éducation et l'alphabétisation fonctionnelle de base disons do kangela limu wandu fundishie kwanzia fundishe kusoma wafundishe uelewa ezanziwa wafundishie waja hufanya wana kalkuli watiti wanazisabu watiti umuhimu wa hiyo ndo kaya wandu watie haina raia wamtie haruma
haruma maisha ya haina usiku. Yefumunsi ya jana do zabulwa kirasmi zihazi za urekebesha ile jumba la mbao ujumbe la mutamudu harima shesi wa shanzuani. Ni hafla ikairengi wafunvu ni madhoma na onti wa shuli hani hao na uhifadhi na obama ze athari za henti ili ushinda wajimize za ladhimu hao basa huwa ya majumba ya hale yanikiwa etarehi ya ladhimu. Mukhtar Jamil na Mahafi Alawi wa Kahadhir. Inde marararu lidagolatare ila ujumbe la irengelezewa. Jumbe ikao ilazimani ilirengelezewa vavo na vavo haivu ikao inde irti ya wanzuani. Ibarnama jini ijivia halisi wa wahafilianao na hizi nyumba za tare hizini. Ngari shukuru yao nimeshinde marahaba ya serikali ya juu ikao wangu wasinye le katiba yani ya dossier ikao ya sumetewa l'UNESCO ya tongeza haba saimu rabira wanguwazi urisaidia ili rifanya zihazi hamaze medina donc hena mna yo ngari beshelo marahaba ya collectif ya patrimoine de Comores warengai hazi ikao ritia mhono ya senderesi ndasina ya UNESCO ili isaidie zihazi zenu zifanyishihe harma ya athari yani zemedina ikao ndo zaladini. Vutahula wantu wa joso mwao harma siku saba ile wajue inamna ya uhafadhi irti. L'objectif est de comment les travaux se font. Choisir ces pièces, pour la première fois, de ce travaux concret à l'étage. Et pièces carrées choisies au hasard, les choisissez périodique que j'ai un expert international, un expert en décoration sur les poutres. Madame sur ma assuré la décoration, la calligraphie, na jongoza il a makasi abasavano classe de camara mufanya jongo kasi les tout des fort paré adi ama expert international walo plus expérimenté dans le domaine. Ulawana na usaidifu wa wao wafanyao haziva moja nena ilifuvu la Mali na inti ya Sharabu Arabuni libakia lararu la urengeleza jumba la ujumbe lingia nziani. De humna nisizani tu zihazi za handa za urengeleza jumba lini zifanyishia mwa 2021 zija ziendelea tena mwa 2022 libakia la vili ivo na mwa haunu. Mvamraji wa taarifa habari le jumba la dhaminishi wa ezehazi ngilo juma ujandalia iliunde mashawiri husoni mwa wanazijana ikao ngwa hutajia uhazi hazinu andali ya misomo ya ujadidisha maarifa wanazijana ili washinde wanjie harima ulemengu wa hazi rekado harmu majumba ya kiserikali hau rekade majumba ya kinafsi ya ili washinde wapange maisha ya hao. Na riansho tashabari wa Muhammad Ben Saidasan. Waharwa majana mararu wajibu wamparo wali jumba la izihazi ili wajasume hidi ya ujua na uedesa shombo ikao shilio muhimu harwazi hazino ne de informatique. Imajumba ikao wahensi makartasi ya hazinga tahao wailewe hili ya ubinga izunguzinu ni washinde wafanyahazi kao ijushinda iwatongeze wapare imaishao hedi lazimu. Jumba la izihazi licha ya fikra ya ushinda wanawanu wawasiti. Msomo wa informatique vous permettez aux jeunes demandeurs d'emploi de donner les capacités nécessaires pour intégrer le milieu du travail. Formation bénéfique, ma haine na haine dimao, ushuda fanya zile exercices kwa les tolwao. Wawikao ngwadungao wa msomo uno wa ili wao mbabano lubano wajushinda imaishao ya wasidi nika wachamvu ata wasomo wa ili wahidi informatique ino endao harba dunia leo. Kamina msunda rondo maison d'emploi qui enrichissait formation ya informatique bureautique ya ukaya like mdungu Jose Ndongo sharjari rejezi wao maarifa anayonayo na ushukuria hizo jitihada zake edeje global naona wanahazi walo haukaya rirengo angonga rengondo
madame masomo informatique au université chaque sina stishahada shule soka politi fa informatique donc wala maison d'emploi waja wala enseigne formation yinu ngabo stishahada ujuka unikiwa hono maison d'emploi jo permete mau ka ifanya copy kuipe hapa hanu sha leo soka kweli mroi hasomo ya mahali ikao zengozi ifanya hapo misomo yano ngia muhimu hadisi na lijumba daizi hazi dibwa imewango yao ile washinde wasome ile wapare maudu na maisha ikao yaliyo mema halisi. Hawendelea harima shisi wa Shamwali harime makatiano ya mashuhuli yele bilinga nilo hutajiwa haku harima yezindu mbali na mbali zaho mjiwa enzi wa Fomboni zinu hawo ya kashinu ili moshiko hutajiwa haku harima za nyipisi mbali na mbali hulawana neze mashuhuli hazinu za hari ya Madi Kasimu na Fajidu Ahmed wafanya utasabari hulawana nile suala linu. Yele chama lambwao Big Ecom ikao linu lo shule hani namna ya ubasawa ya mashirika ya kinafsia yaho wanazijana waandali ya mkonti usiku wa leo ili uruhusu wanazijana wonti halo na barnamaji za maendeleo washinde wabasa uwezi hazi za hao namna ya ubadilia na fikra jumwe namna ya ushinda mru ya tunge hazi ili ya pange ya maisha yahe ikama bensaida sana. Uno mkonti muhimu watanganya ushababi wa nchi ya Komor harmwa masuala matano ya wavazi namna za ujua ujitaha harmwa maisha ya leo. Waoneswa namna ya uswarifu mashirika, namna ya ubasawa uhayati wao, namna ya ufanya juzo harmanzi ya za interneti, namna ya ufanya swarafa njema ya imali yao, biwajau namna ya urumia zinozihiri wao intelligence artificielle haluha ya shimanga ili wawasuli haraka harmwa zibarnamaji zao. Sarma sensibilisation et ma jeune réparer haku surtout les ma jeunes Wadjeri travailler ensemble ramba concert pour attirer l'attention de la jeunesse. Dire que Wadjima travailler ensemble la économie à Hens, on va développer au niveau économique. Ici, quand on parle politique, on va parler économie. En fait, quand on va dire Ankiba, chez Comor, on va dire que développer, il a Ankiba. Et aussi, on va dire que il a jeunesse, il a espoir, il a Tomaya, car Hakoba qui nous Comori, il travaille, il a mjoshinda mjan sortise. Leo kanga we harmo chômage, il nous ramba au kutunrazi wafanya. Mais et quand on jamais sensibilisation ya hatu, on a namna baho, et quand on crée entreprise, même synthétique. Ijoshida yudo genere ama pesa ulioka ukensi udamba ukana kesu henda eta udo accusé en jina sisi wasa rujitsanga ya wadzima ri travailler pour que rifanye ndongo batu ritsange haruma yensi. Uno mkonti wa jihensi hautsaha uonesa imashababi zinzia zonsi ili warumie zi teknoloji za nyumeni haujikimu haruma miva ya juzo. Delea harima shesi wa Shamwali harima makatiano ya mashuhuli le bilingani lo hutajiwa haku ili uruhusu walirumie harima za nyipisi mbali na mbali indemana ikao watasabari wa ORTC wabirili ya harima eshindo shaho mjiwa enzi wa Fomboni ili ujua anamnajedo le bilingani lihuzi wao ye makati ya mwisuyano Zahari ya Madi Kasimu na Fajidu Ahmed wafanya utasabari. Ulawana na uhutajifu mwengi ufanyi wao, mashababi wengi waishisi wa Shamwali hawanruashi na nruame, wajitolea haufanyi lidima la demba. Harma imeji na imikabala mbali nambali yeshisi wa Shamwali Fomboni, umuyalo walidemba uyengedzea. Huno mwali, ilidemba lilo rumilwa, hanguvu na iwanruashi waishisi wa Shamwali, harma imipisi ya shi aswili haswatani wakati wa imazuhuli. Hazizadi maikao zijua ufanyiwa na iwanruansi na wizo tongesa imashababi wa parafaida haujiwi mahutajio yao ya kawaida. Wala baishani, ngwanazi jitihadi za ufanyezi hazadi mazinu, ama hazitaambu zambi wika wazinshiu, kawashinda wapara ilivuna ikaodo kolo hutajia. Silomba hama wakatuno wano, dembalino lo venzwa zaidi, abo tujitolea hamufanya dimalino, Benger na problemu kwa mba na ilio haramai lima latuno susande izimbiu karishinda razipara. Telefoni zo kaslala kula wakati na wakati ngezi na muhiriwa mbangel tashuwa bido kamba di na mamba imbiu taka na ipara najua na nafanya hazi hauzuri. Hauregia harma ishpandeshansi ili ujiruma hauta haukana ankiba ngeiwonesa ukai mashababi weshisi wa Shamwali waelewa umbamo wa izahulaza shikomor za aswili. Anzima iba utwama hawakatikao ngeibarikisha umbamo wa izahula nena umbu wa imihenu ya hazi mbali na mbali.
harima wa mji wa Bangwa Kuni zehazi zianlikia nao ni yanki bazi basauha kiasi ya utosha zinu habo ya kabwa hansi wa umwenje wa heleju wa harima wa mji wa Mitamihuli. Watasi habari wa virilia harima ziara za hazi wa mkabala unu ili ujua anamnajedo wakazi wa rengeau zehazi zinu ili wapange ye maisha ya hao. Abderrahman Sania na Muhammad Isaka. Rangudo mrekebesho wa homwenje wa jua harumo elebavu la Mitamihuli isahilisha kabisa wakazi wa homji wa Bangwa Kuni na zinu ngazisaidi yao zilahazi harumo maluka matiti irudi ngeti yao faida harumo yankiba ya mji na uaminifu harumo wahulaji zinu miongoni mwa azma zati luanziani ne serikali ya Komori yili hausahilisha wakazi na ubarikisha yankiba na zinu gazijouka mfano mwema haruma ya maendeleo ya mji. Mvamraji wa taarifa habari ile chama la ngosha ulandalia mkonti mhuwa hao wa maha harima ye kasmu ya moroni ikashwa baha shauhanti madhamana wa nyumeni ili washinde wafanyeze hazi za ladhimu shwabaha wajaosha ujimlisa zehazi kao desha mashakaya wazifanya harima lepanza wakauruma Busri Atumani na Ibrahim Mkababo. Mafumvu mengofu kare na manane harimwa jana Mujibu Muhammad Saidi hachagulwa hamara ya pili ya kaindo rais wa hele chama la ngoshao. Uharimwa Ezia Heyabira hashindi hahakikisha hazi zinji uharimwa le chama linu mengoni mwizo dumhashirishu wa wakazi umuhimu wa holanga numsomo wansini na zasaya. Ngoni objectif ya kaya harimwa eshama do renouveler hauyo redynamiser eshama ya hundra mamambro wenji wa nyumeni rende na ufanya aktivite izitsonchashi za aktivite hizo ziji himilia harima wa ulanga ne mada ya kirania rambokana engagement citoyen ramwali ikaya weselulia tungio fomboni ranzuani ikaya weselulia tungio mutsamudu nana ngazija ikaya sina seluli kwambani mbeni fumo Mitamihuli mvuni mkazi moroni ihoka sina ze seluli zatu mahala ni honti pia rutofanya activity ya rais wa jau habenua hauraji zihaza nyumeni ya zibalia ili ya jiaziti ya nziani mahamili jao anta inuika ya rigabili rianzmia ri organize wadzima neshekao wendelea unezembio za henga zijared ri organize umahawa 2025 wadzima sinao nana visite ya usana netarehi ya hatu harumwaye esiti ya Shongodunda nana revision ikaya o iprevu ya he ze statut hau amendement ya he ze statut olio de maha ya vireka ya assemblée générale do valide ye point yoka injie nziani na activités zinji hama de mada muhimu embawa ya msomo ikaya o rianzimia unumaha wazimanema partenaire wa hatu pia reorganiser et journée d'orientation o yahe ma étudiants surtout les babacheli habishelea le chama la ngoshao leonole jua omuhazi wiziri na sita nilondilo na wanachama jana ya matatiano le chama lino umuhimu wa halo uhashirisha o wakazi wonsi ili uhifadhi wa ulanga na mkayondro wa humsomo wa Komor. Sawa ni miji mindwa jina umji wa Ndude harima lebavu la mbwanku hafili hane maendeleo ya humji vanurizambao watu ya hazi za uonda umsiri wa juma wa nyumeni hazika wozi gharami wanu wakazi wadzima na usaidizi waho wa manga wa hao ili washinde watimizi ze hazinu hao haraka. Badria Saidomar na Ahmed Nasor wafanya utasi habari. Ndude haruma lebavu la mbwanku umsiri wa juma wa hale ujomolwa ranzido mwezi wa Fevrier mwahazi uziliwe 24 zehazi zandisa umwezi unuo waho mwaha unuo ili wa hamsiri wa nyumeni apa hinurizambao hamade namna imapicha ya rongo wao hazizi njizi sazifanyishiha mengoni mwezi sababu za waha umsiri wa nyumeni duka wahale wakazi wandude kwa jaka ushinda uvira wonsi zinde za sababisha imazamana watanganya imagora ili uhandisa zihazizinu umuhimu duwaha msihiri mhu ujoka na wasa ya ulahiki wakazi wonsi harumaze juma nane zaidi shawajau hunu huanza wa wahemsihiri wasurwa za nyumeni zidunga naone makatiri lo nao
omsiri ungo finansiwa unwandu wonsipia ukahandani ngo finansiwa uno mji wa Ndude haswa mji wa Ndude wandu wenye projet inu wahamba de diaspora bon shabo kalamba diaspora ya diaspora au pluriel abo ungo jokaina mjini wa diaspora inu na diaspora ya ngabo diaspora nzima ikaundi wa finansiwa msiri uno bon mujelo wasawa wengari kamgwa benze idiri finansiwa nsipia raha kwa janji ya mji wa Ndude shal la dhima kangwa jumji ya manaba ha pour le moment ze financement ngatsingula wana diaspora hiyo sisi karjarenga entreprise ya ukari wakazadele sha sisi ngari jifanyila msiri wa hatu wasiwasi renge ingenieur hafanye conception bon ridiri mrenge ngufanye suivi ridiri renge matajiri manati mzima ngwari furniseo aboru warenge sisi wanike mapesa wari furniseo zindu rirenge mafundi ya hatu ngwavanu ngwafanyao bona mamanuevru ngwaliwao haina siku umji wa Ndude wa ujulihana huo wadzima wa ufanya hazi ili huendesa usoni maendeleo zinu za sababisha haina mkazi ya jitole ya harumazi hazi zinu ramdumshe ramdumbaba rashababi na namnaijana zemali ulawana na Alphonse ngazitolua unowa mangana na wakazi wa mji ama zinu kazituzi ya holiho zinu hazi za kimungu haina utahu yasaidie mkauyenshi matala zuzi ya Azhar Mbaye havanu angalizi dorikaza kifu ya taarifa habari ya zarbakia ndo simbusho yani bite barnamaji njema haudungi matangazo ya televizion ya Taifa. Ahsantum. الساعة تشير إلى 9 مساء بتوقيت موروني العاصمة. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وأهلا بكم إلى تفاصيل. انطلقت عرشة عمل في قصر أوجمب التاريخي بموتمود في نسختها الثالثة لمواصلة جهود ترميم هذا الموقع التاريخي وتعزيز قيمته بمشاركة متدربين بتلقوا تدريبا مكثفا لمدة 7 أيام وبدعم من الشركاء المحليين ودولة الإمارات العربية المتحدة. فهدي الحمادي وتقريره التالي. يمثل موقع ورشة العمل 2025 النسخة الثالثة من إعادة التأهيل في الموقع التاريخي لقصر أوجمب، وهو نصب يتطلب اهتماما خاصا نظرا لأهميته داخل بلدية موتسمود. يعد إنشاء هذه الورشة شرفا حقيقيا للمديرية العامة للتراث في جزر القمر التي ترى في هذا المشروع فرصة لتعزيز قيمة التاريخ الوطني بشكل أكبر. يسعدنا أننا تمكنا اليوم من اتخاذ خطوة تصب في اتجاه الحفاظ على التراث القمري وصونه وتعزيزه، ولا سيما قصر أوجمب. قصر أوجمب، إن قصر أوجمب زاخر بالتاريخ والذكريات ويستحق عناية خاصة. تم اختيار المشاركين في ورشة عمل 2025 وسيحصل هؤلاء المدربون على تدريب مكثف لمدة 7 أيام سيتعلمون خلاله تقنيات الحفاظ على التراث وترميمه. Ce chantier école rassemble 6 participants dont 4 de la Grande Comore. يضم هذا المشروع المدرسي 6 مشاركين، 4 من القيادة الكبرى و2 من أنجوان. ولماذا 6؟ لأن 6 عناوين مسجلة في الوثيقة التاريخية للقيادة الكبرى والتي نتوقع أن تؤتي ثمارها في عام 2026. سينفذ العمل في هذا الموقع على مرحلتين: ترميم أحد الأعمدة في الطابق العلوي المعروف باسم السندان، واستبدال العوارض الخشبية. نخطط لاستبدال 14 عارضة وإجراء ترميم على عارضتين أخريين ليكون المجموع 16 عارضة
سيتم العمل عليها. لدينا مهلة زمنية مدتها 7 أيام لإنجاز هذا الهدف، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام حتى نتمكن من تنفيذ العملية بأنفسنا. بفضل الجهود المشتركة للشركاء المحليين والدعم المالي من دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق هذه الورشة الثالثة. وللتذكير فقد جرت أولى عمليات إعادة التأهيل في عام 2021، ثم استمرت في عام 2024 والآن في عام 2025. نظمت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات اجتماعا موسعا في جزيرة موهيلي بهدف إلى تعزيز تحضيرات لعرض الشركات المقرر عقدها في 27 من هذا الشهر الجاري في مقر البرلمان الوطني. وقد تم اختيار 7 مشاريع تنموية تتعلق بالزراعة والصيد والسياحة لتمثل الأخرى في هذا المعرض السنوي. بسري عثمان معه المزيد من التفاصيل. تمهيدا لفعالية ستار اب أسبوع لجزر قمر عام 2025 عقد اجتماع موسع أمس السبت في جزيرة موهيلي من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وذلك في إطار التحضيرات لمعرض الشركات المقرر عقده في 27 من هذا الشهر الجاري. وقد ناقشت الجلسة حول كيفية تطوير الزراعة والسياحة والثقافة، وقد قدم كل مشارك عن احتياجاته المسببة إلى تطوير أعماله اليومية لتعزيز وتطوير اقتصاد البلاد. في شركتنا سنقوم بتحويل عسل النحل ليكون عسلا صافيا ومثبتا للبلاد. لديك عرسك أو الاجتماعات؟ أنا وفريقي لدينا المسؤولية لنصنع كل ما يحتاج إلى استخدامه. سررت كثيرا لأني قد عرضت منتجاتي التي معظم الحاضرين لم يعرفوها سابقا. هي أجمل وأفخر، وهذا شرف عظيم كذلك، وأنا أن هذه فرصة كبيرة بالنسبة لي. خلال هذا الاجتماع فقد أكدت الوكالة الوطنية للاستثمارات عن دعمها ومساعدتها إلى الشباب القمريين حول كيفية تعزيز وتطوير أعمالهم اليومية بهدف رفع اقتصاد البلاد إلى الأمام. إن 7 البرامج التي تمت اختيارها ستعرض في الحفلة الافتتاحية القادمة، وأن اختيار هؤلاء الشباب إشارة واضحة عن أعمالهم الرائعة التي قاموا بها. في الوقت الذي يندد فيه بعض المواطنين القمريين بعدم احترام حقوق الإنسان، قدم المندوب المكلف بحقوق الإنسان السيد يوسف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقد هذا السبت حصيلة حول الحقوق الأساسية منذ استقلال جزر القمر، وأشار إلى عدة تقدمات ملحوظة قبل أن يعلن عن خطة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان. نستمع إليه على لسان فادي الحمادي. Dire sur les avancées et les actions qui ont été menées par le président Azali Assoumani. دون تطرق إلى جميع التفاصيل حول التقدم والإجراءات التي قام بها الرئيس عثمان خزالي، يمكننا ذكر عدة إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان. فقد قام بتصديق عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال، وأسس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تلتزم بمبادئ باريس ومزودة بالاختصاصات والوسائل اللازمة للعمل، وتتمثل مهمتها في مراقبة احترام وحماية حقوق الإنسان في البلاد وفقا للمعايير الدولية. ومن المبادرات الأخرى التي يمكن ذكرها إنشاء آلية المكلفة بإعداد التقارير الوطنية حول حقوق الإنسان. في البداية كان خبير واحد يعد هذه التقارير، لكن في عام 2022 تحت قيادة معالي جاي أحمد شاف تم تشكيل لجنة وطنية شاملة وشفافة للقيام بهذه المهمة. وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر
حققت جزر القمر تقدما ملحوظا اعترف به وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انتقلت من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية. كما يمكن الإشارة إلى تجديد ملحق سجن موروني الذي سيخصص الآن لاستضافة الأحداث والنساء في ظروف تتوافق مع المعايير الدولية. يضمن هذا الملحق الوصول إلى المعلومات ووجود أطباء يوميا وتوفير الأدوية الأساسية، وفي حالة الضرورة النقل السريع إلى المستشفى المناسب. وفيما يخص مكافحة العنف ضد النساء فقد تم تسجيل تقدم مهم، حيث بات لكل شخص متضرر من العنف الحق والإمكانية في تقديم شكوى والدفاع عن حقوقه. أكد مدير التنفيذ للتلفزيون الوطني السيد نصيف حاجم تاهو أن هدف الدورة التدريبية التي عقدها الهيئة تأتي في إطار تسهيل أعمال الهيئة ومساندة الموظفين عن كيفية ممارسة أعمالهم داخل وخارج المبنى. نستمع إليها على لسان بسري عثمان. اليوم وجدنا الفرصة لتنظيم دورة تدريبية التي كانت تشمل عن عدة برامج، لكن أهمها أهمية استخدام الجهاز الذي يستخدم في الإدارات الوطنية، لكن انتهزت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني لاستخدامها، وهو سيسبب إلى تسهيل أعمال المبنى. على سبيل المثال، في حالة وصول عمل مفاجئ سيكون جميع الموظفين منتبه لمعرفة كيفية سير الأعمال، كما سيساعد إلى تسهيل أعمال الإدارية. هذه الخطوة من ضمن البرامج التي أدخلها مدير عام للهيئة حبلان عثمان لتطوير المبنى وارتقاء مجال البث في هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني. عقدت جمعية غوشاو اجتماعها السنوي أمس السبت في موروني العاصمة بهدف انتخاب مكتب جديد للسنتين القادمين. وقد عرض المكتب السابق عن نشاطاته التي قام بها، منها انضمام أعضاء آخرين في الجمعية، وكذلك توعية المواطنين عن أهمية البيئة ومعالمها. بسرى عثمان مرة أخرى. تم إعادة انتخاب مجيب محمد سعيد رئيسا لجمعية غوشاو لولاية ثانية مدتها سنتان بعد حصوله على نسبة 78% من الأصوات. وخلال ولايته السابقة أنجز المكتب عدة أنشطة هامة، لا سيما في مجالات حماية البيئة والانخراط للمواطن المستدام والتربية في جميع الجزر. لقد أنجزنا الكثير من الأعمال، أبرزها حماية البيئة ومعالمها في أنحاء البلاد. في جزيرة القمر الكبرى لدينا عاصمة القمرية موروني ومكازي وغيرها من المدن. كل هذه المدن عملنا عملا كثيرا، كما أن لدينا فرقنا في جزيرتي هنزوان ومهيري. وقد عرض الرئيس المنتخب مؤخرا خطط عمله للعامين القادمين، مؤكدا عزمه على تعزيز ما تم تحقيقه وتوسيع مجالات عمل الجمعية. في السنوات القادمة سنسعى جاهدا لأجل تطوير أعمالنا. لقد عزمنا عقد زيارة في شونغودودا وهو مكان سياحي، وكذلك لتوعية المواطنين في التعليم. وسننظم الجلسة النقاشية مع الطلاب لنرشدهم حول كيفية تطوير ومواصلة دراساتهم العليا. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية غوشاو تأسست عام 2006 وتضم حاليا 100 عضو، وهي جمعية مستقلة وغير سياسية تهدف بشكل أساسي إلى توعية السكان حول حماية البيئة وتعزيز التربية والتعليم. وعلى الرغم من الظروف الصعبة حاليا، فإن الجمعية تواصل بذل جهودا كبيرة لمضاعفة تحقيق أهدافها والمساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع القمري. حقق فريق الملاكمة القمري إنجازا مميزا
في منافسات لجنة المحيط الهندي للشباب والرياضة بحصوله على 3 ميداليات فضية رغم التحديات وقرارات التحكيم المثيرة للجدل التي أثرت على نتائج بعض الملاكمين. وفي مفاجأة كبيرة تمكن فريق كرة الطائرة لجزر القمر من إحراز الميدالية البرونزية، مسجلا بذلك أول إنجاز تاريخي في هذه الرياضة للبلاد. فهد علي حمادي معه المزيد من التفاصيل. في نهائي مثير أمام منتخب سيشيل اختتمت يوم الجمعة جميع المنافسات الرياضية الخاصة بجزر القمر ضمن ألعاب لجنة الشباب والرياضة للمحيط الهندي، حيث جاءت أكبر فرحة من جانب كرة الطائرة. الميدالية الذهبية عادت إلى موريسيوس بعد فوزها في النهائي على سيشيل، بينما يحق لجزر القمر أن تفخر بأدائها. تحت قيادة المدرب ياسين مير حصد المنتخب القمري لأول مرة في تاريخه الميدالية البرونزية في هذه اللعبة، وذلك بفضل فوز على مايوت في مباراة تحديد المركز الثالث، وهو إنجاز تاريخي يبشر بمستقبل واعد للكرة الطائرة القمرية. أنا فخور بأن أتوجه بالشكر إلى الشباب على إنجازاتهم، لقد أدوا بشكل أفضل منا، ولم نكن نحن حقا على مستوى الأداء الذي أظهروه خلال المنافسة، لكن كل هذا تحقق بفضل الجهود التي بذلتها الاتحادية على مستوى فئة الشباب. هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الشباب بميدالية. في المرة السابقة جاء شبابنا للمشاركة في نفس النوع من الألعاب وفازوا بالميدالية الذهبية، واليوم حقق شبابنا من هذه الفئة الميدالية البرونزية. هذا الإنجاز يظهر أن الشباب يجب أن يكونوا جزءا من التخصصات التي ستقام في ألعاب 2027. في رياضة الملاكمة كان الأمل القمري معقودا على حصد ما يصل إلى 4 ميداليات ذهبية، إلا أن هذه الآمال تبخرت في النهائي. محمد عبد الرحيم في فئة أقل من 57 كيلوغرام أوقف نزاله مبكرا من قبل الحكم. شادي محمد في فئة أقل من 60 كيلوغرام خاض نزاله حتى النهاية لكنه خسر بالنقاط. أما سيثو بنزير في فئة أقل من 71 كيلوغرام فقد انسحب من النزال في الجولة الثانية. هذه الهزيمة تركت مرارة كبيرة خاصة بعد رصد عدة تجاوزات في التحكيم. كنت سأخوض 4 مباريات في البداية، لكن للأسف كانت 3 فقط. كانت هناك مباراة ضد لاعب آخر اعتبر قويا، وكان ذلك في بداية المنافسة، لذلك وبحسب تعليمات مدربي كان من الضروري الحفاظ على صحة ملاكمنا الذي لم يكن قادرا على الاستمرار في القتال، لذا بدلا من 4 مباريات كانت لدينا 3 فقط، ومن هذه ال3 خسرنا. هكذا في اللعبة الفوز والخسارة. في المباريات التي خاضها ملاكمنا دافع عن نفسه بقوة وروح عالية، لكن للأسف بعد تلقيه ضربتين متتاليتين أوقف الحكم النزال. هذا أمر مؤسف لكنه يمكننا قبوله لأنه من قواعد اللعبة، فالهدف هو الحفاظ على صحة ملاكمنا، وكان من الضروري إيقاف النزال حتى لو كان لاعبنا ممتاز. مشاهدينا الأعزاء، من الأنباء المحلية ننتقل الآن إلى الأنباء العالمية، حيث تثير خطة السيطرة على قطاع غزة انقساما في أعلى مستويات الدولة الإسرائيلية، فرئيس الأركان يرفضها، وتتساءل المعارضة هل سيخبر بنيامين نتنياهو الجيش على الاستمرار بالعملية رغم تردده، وسيتوجه على مجلس الوزراء والأمن اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. نتابع التقرير مع فرنسا 24 العربية.
بالنسبة إلى هؤلاء الإسرائيليين فإن استمرار الحرب في قطاع غزة خطأ فادح. يطالبون بإنهائها وبتحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع. نريد أن يتم تحرير الرهائن وأن يعود جنودنا. المعارضة تأتي أيضا من داخل القيادة الإسرائيلية، فرئيس الأركان إيال زمير حذر من فخ احتلال غزة بالكامل، لأن ذلك حسب قوله سيؤدي لتصعيد القتال ومقتل ما تبقى من الرهائن، وسيدفع كذلك بالجنود الإسرائيليين إلى مناطق تتدرب حماس فيها منذ أشهر على حرب عصابات. زمير أكد أنه سيستمر في التعبير عن موقفه بشكل مهني رغم مطالبة القيادة الإسرائيلية له بالانصياع لقراراتها. العملية البرية التي أطلقت في 25 من مايو لم تنجح في إجبار حماس على الاستسلام، بل أدت إلى مقتل أكثر من 40 جنديا وإرهاق جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يعاني من نقص في الجنود. إنها خطة كارثية، والقادة العسكريون يعارضونها لأنهم يعلمون أنها ستنهك الجنود وتضعف الجيش، حيث لا يمكن الاعتماد عليه للدفاع على الجبهات الأخرى. من جانبه أعلن بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيلتزم بقرار مجلس الوزراء الأمني المصغر، وهذا رغم احتجاج غالبية الإسرائيليين كما تؤكد المعارضة. شعب إسرائيل غير معني بهذه الحرب، سندفع ثمنا باهظا سواء من الأرواح أو من مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين. الخبراء العسكريون يؤكدون أن الجيش الإسرائيلي سيستعيد السيطرة على ما تبقى من أراضي غزة التي تسيطر عليها حماس قريبا، ولكنه سيخاطر بالتورط في احتلال القطاع لسنوات قد تكون طويلة. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تحية طيبة، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء. Je suis très heureux d'annoncer la signature du contrat de sponsoring avec l'ANPI pour le Salon des entreprises qui va se dérouler du 27 au 29 août au Palais du Peuple. Nous sommes sponsors officiels. YAS continue de prolonger cette très bonne habitude d'être le principal acteur qui anime ce salon. Et je remercie l'ANPI aussi pour tous les efforts faits qui permettent à ce salon de se perpétuer chaque année. Et nous sommes très heureux d'accompagner cette formidable initiative qui sera d'ailleurs l'occasion cette année pour YAS de faire de très belles annonces. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Rendez-vous le 27 août au Palais du Peuple. Merci. Mashiria ya Dortois Ndora, mashimaraha yafanyoha sisona mpya za teknolojia, majadindihari ya hurumi ya kakila suku na watu pia. Isikamani kasina bea hawengi na urahafu. Wenyewe hasa nguvu za mwili, mashughuli na zihauli. Tahuwa majiria, tahuwa litiri wa 750. Dimiazi di angro real miate. Libido la litiri 21, angro real 40. Majiria ashibita harmoraisi wa zitamani. Tifanya hawangu ya maisha hurumi ya zipompi za ubwa ya maji. Za mhono 250, za kura 1050. Mashini ya ubia ya maji 1000. Majiriha yani maji ya hurumia unosa na umana. Wainunua maji yahe asuveri sheda goni. Majiriha ihe adeshitangani na ile zaida dire 332 65 00 338 65 59 480 75 55. Majiriha, le bien-être de toute la famille. Besoin d'un réseau dynamique, large et puissant pour vous accompagner où que vous soyez. Besoin d'un partenaire financier sérieux pour le développement de vos projets. Besoin d'une institution de confiance pour sécuriser votre épargne. Besoin d'un réseau fort, capable de nouer des partenariats solides avec vos institutions. Besoin d'une assistance pour les études de vos enfants. Besoin de financement ou d'appui pour assurer une meilleure santé de la population. L'Union des mecs participe à chaque étape de votre vie pour vous aider à aller toujours de l'avant. L'Union des mecs, votre partenaire pour le développement. لكم وتكفرتسي وسكوا لوينو هرما برنامج يهانو جيتامك إما هميتسان وينفانو ريدونا وريدوراي دغابيلي bana mamitsan garwanao ukaya komore ya kimongoni mwezi ntikao mrovi au majimbi au shiazi au inana gashitsangao harumaye dunia yodi mana mbao ukaya hataba saino
gamonama ndizibara majimili izo life ya sabanu mimi kami kinyume kiasi tosha nizo yaone saba hau kakabatsi barnamaji nuclear parce que izo kweli arsina plan mwendeleo wekao ihamara ye maendeleo yonsi pia ya hensi. Je crois, pour moi, c'est une suite logique. C'est une suite logique, puisqu'on est à la 3e édition de ce salon des entreprises, à qui le RTC a été toujours là depuis le début. Moi, je me rappelle, je n'étais pas DG, et ce salon, je m'y mettais. Donc, si aujourd'hui le pays, ou bien l'État en soi, compte une émergence des Comores, ça va de soi de ces belles initiatives qui le RTC comme média national, on a l'obligation ou on a l'intérêt à nous confirmer, à jouer ce rôle majeur pour que ce salon soit une réussite pour tous les Comoriens, puisqu'encore une fois, la réussite de ce pays, l'émergence de ce pays touche tout citoyen comorien. Ce n'est pas une émergence pour Madame Nadiat ou Président Zali ou moi, mais ça va toucher tous les Comoriens et tout Comorien en bénéficiera, même le citoyen lambda va bénéficier de l'émergence de ce pays. Donc en étant le média national, on a intérêt à jouer notre rôle, afin de sensibiliser, afin qu'il y ait quand même une visibilité. D'ailleurs, au passage, je tiens à remercier les initiateurs de ce projet qui ne cessent de nous encourager. Le RTC sera là afin de jouer notre rôle qui nous revient. Mwanzo tabaruki ila dhalajina hawani harimwa hawa ya amani. Royal Air ndo shirika la matembezi la huladhimu. Royal Air hadhamini misafara ya hanyu habei ya urahisi. Rangungazija, Nzuani na Namwali. Nawe nikangu watsaho gojupara harimwa ya inambari yenu. 461 6302. Hauye 327 70 26. RTC Mix. Kakirile shirika la Nyumediwan, Georgia désenclavé et Masiwa, habei za rahisi na wakifluidité ya mwae Masiwa. Ngali sema raia auka ezibiza tuzo hafifu shinderi basa wenzi amonva huo wanaweza kufanya matibabu, wanaweza kufanya commerce, les échanges entre la région et Rouge des médias. L'agence Rouge d'Immédiat, c'est un service d'impression. Grand, petit, moyen format. Mais avant tout, un service d'accompagnement. Le respect de vos impératifs est au cœur de nos préoccupations. Nous nous engageons uniquement si nous sommes certains de pouvoir remplir vos attentes. Notre rôle commence à la naissance de vos idées, afin de vous aider à le mettre en forme, du choix de la technique d'impression, au support, en passant par l'assistance de création du visuel. Nous vous conseillons en fonction de vos objectifs commerciaux et de leurs usages. Nous vérifions tous les fichiers avant l'impression, et les formatons au besoin avant de lancer l'impression. Bien sûr, nous vous laissons systématiquement le soin de la validation finale. Rouge d'Immédiat, la communication n'a plus de frein. Namkaribu hunu Sofatof. Sofatof linu shirika lipanga otoli na zuma banu Komor. Guaho nyumba ya haho, utinji hasarani hulu toli, zuma hawishingyo maji, na Sofatof production gusahilisho haupanga haini kiasi na haini metera mndu ya juhtamani. Na Sofatof ngujihundo harume pare ya usibo. Hunu Sofatof ngujohunda zetol galvaback, zetol ondulé, ni zetol galvatul. Sibahi za rangi njema za uwalise majumba ya hanyu. Rangu bile, hujaveri, hatanyi nkudu. Wehula zetoli
utoli yezuma ni makopwa Sofatof ngwaziwasilisha bure ho malahoni hanyu na ubwemi wangu ya hao rangu busabili wa nusu za tasi uhunda busa shende za jioni utisufiwa hata hali para 773 40 63 hawi 335 37 27 uyeshi hazinra hafu ya haraka hele shirika la Sofatof. Sofatof, la promesse de la meilleure qualité au meilleur prix. Ho munasaba wa usherehi ya mahamengo mitsanu ya uhuru AGC ngujiluze maklia matukufu wahe yoka harma muda wa mezi miraru baada ya sisi juye ngubunguzo zebei na rendiha winji ili rikemengoni mwandu wa duka uhunda eshwaba hashim ngutsaho maelezo zaidi na rijitekeleze iwa AGC Assurance Générale des Comores. C'est une société de télécommunications. Nous vendons de la capacité de large bande aux opérateurs nationaux comme internationaux. Donc aujourd'hui, au nom du directeur général de la société Comores Câble, M. Youssouf, nous avons procédé à la signature du chèque de sponsorisation des salons des entreprises qui sera organisé par la MPI au mois d'août prochain. Comores Câble va participer dans ce salon. Nous allons travailler avec la MPI. Nous sollicitons que les entreprises ou bien les sociétés, les hôtels viennent nous visiter dans notre centre qui sera au salon des entreprises. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la participation de l'Exim Bank Comores au salon des entreprises qui aura lieu au mois d'août. Cet événement sera une belle occasion pour notre entreprise de pouvoir promouvoir nos produits, essentiellement les produits qui sont peu connus du grand public, des produits adaptés qui pourront bien évidemment vous accompagner dans la croissance de votre entreprise. Je vous donne donc rendez-vous du 27 au 29 août dans le stand de l'Exim Bank. Merci. Nous sommes très heureux de soutenir le salon BIC 2025 comme nous l'avons fait en 2024 avec comme fil conducteur la promotion et l'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs comoriens. C'est un peu le fil conducteur de nos actions ici en Union des Comores et sur l'ensemble de nos projets. Nous mettrons en valeur des porteurs de projets que nous accompagnons afin de démontrer tout l'intérêt pour les entreprises de s'implanter aux Comores. Ce salon est une véritable vitrine pour la NPI et qui démontre son savoir-faire et l'intérêt que porte le gouvernement comorien aux entrepreneurs et aux entreprises. Chez Innovance, on a eu beaucoup de partenariats avec la NPI, c'est parce que ça fait plus de 5 ans qu'on est présent en Comores. En 5 ans, on a eu l'occasion de construire 2 centrales et on a une quantité assez importante de matériel à envoyer, à ramener sur l'île et c'est grâce à la NPI qu'on a réussi à installer nos 2 centrales. Actuellement, on produit du coup pour plus de 8 MWh de solaire et ça nous permet d'alimenter l'équivalent de 15 000 litres de gasoil chaque jour. Avec le nord et le sud, actuellement, voilà, on représente à peu près 20% de la consommation électrique des Comores et on aimerait travailler pour apporter plus d'électricité, plus de stabilité et tout ça en permettant des coûts réduits pour la Sénélec pour à terme espérer un jour avoir une électricité et un coût qui descend notamment pour le consommateur. Après c'est des choses qui prennent du temps et voilà, mais du coup c'est vraiment l'objectif final. Développer le solaire, on a la chance d'avoir une île, il y a énormément de production donc on aurait tort de solutions techniques qui sont aujourd'hui viables et qui ont fait leurs preuves. Sachant que ça fait plus de 5 ans du coup qu'on est aux Comores, ça nous paraissait naturel, lié en plus avec l'arrivée des 50 ans de l'indépendance, de faire ce partenariat avec la NPI, de montrer aux Comoriens ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, de travailler ensemble et de pouvoir représenter un peu nos activités.
L'ANPI, sachant que c'est un acteur clé du pays, notamment pour le développement des activités commerciales, vu qu'il y a effectivement le côté public, mais le côté privé a notamment besoin d'un certain nombre de signaux positifs. Et il me semble que l'ANPI est du coup l'acteur parfait là-dessus, dans le sens où effectivement il démontre bien cette capacité à offrir la confiance aux investisseurs, et que c'est ça qu'on cherche actuellement aux Comores, montrer que c'est des terrains qui peuvent fonctionner et que voilà, avec un petit peu plus d'efforts, c'est tout à fait des business qui peuvent être lancés. Nous, l'ANPI nous a toujours aidés et c'est dans cette optique-là qu'on fait le salon, montrer dans une première main ce qu'on est en possibilité de faire et ensuite la possibilité de développer des business aux Comores quand ça fonctionne et qu'il y a des mécanismes qui le permettent, tout simplement. Rango haziwizidi na 15 nchi ya Komori ihakikisha ukaishindi izia uwade wa wanawatiti uvura shombo ushinzi muhimu ushuyana wa unono wa huwana shawa ushinzi unu utilwa shughuli no mparihano wa huwade unu haruma baadhi zansi jirani nasi haujadidisha unono wa huwana watiti uwizara wa hunono uenjeza mara ya bidi ya machancho ya uwana no uwade ikawe mwanangu yafanyo baina mezi shenda uhunda mezi 12 haruma ya majumba ya machancho ya kufanyishiha kawaida imachancho donzia nzima ya ushinda uwane no uwade mziru wa wana watiti wa uvura shombo ikao wehenda hata uriwesa iziungo za hao ushuyana wana watutimizi maha mitano ikao kwa jatimizi urema zesinzano za heka landrie ya hema chancho safara inu gejo mkini mruende yafanye machancho ya tufanya umuda wa lazima na rehifadhi wana wa uchancha itarehi ya lazima. Watukufu murdungo wakatunu Mungu na mnusuruni na mkaribu harumwa mpango watu wa utamaduni wa dunia na leo ritomvingani harumwa mahafali za sinema zaendelea mbali na mbali harumwa dunia yangu handisa Hindi huja Marekani atahuwa swili Faransa wakati warimwa lesheni zifilmu nne zatu za siku ya leo miongoni mwazo The Wandering Earth ya Vili, La Petite Sireni ya Nyumeni, Hamara ya Vili, Mungu na mnusuruni. Risibua mpango watu wa leo hahandisa Hindi huma leshiani imahafali ya endelea tarehi 6 huja tarehi 10 janvier nede imahafali 15 ya festivali za sinema iko ya hendelea Jaipur. Mwahaunu filmu 12 deza kushindana harmwe mahafali na hulawana na watu wankosa na nira de filmu njema iparatsena albambu la watu wankosa yani prix spécial jury. Filmu rosti ipara wa jolbambu la watu wankosa. Filmu kuti ya fuzu mwahaunde The Yesterday ya Bwen Benita Vonsas na hamwiso documentaire njema de Family Constellation ya Robert Cambrunis. Mwangadzaji mwemwa atahulwa mwahaunu de Ahmed Rubel wa Bangladeshi hau juzi awanyesa harmwe filmu ya Vingaldina la Priyo Satyajiti. Upande wa antumama Bwen Aparnaseni atahulwa avolwa bambu la hishima hau jumlifu wazhazi pandamwa na asfanya hulawana harmwa ulimengu wa sinema miongoni mwazo vai filmu ya Akashkusum yala wa mwaha 1966 na Aranie Dinratri yala wa mwaha 1970. Narishukie Marekani mahalani kao vwendelea tarehi 10 janvier mwa 2023 imahafali 80 ya Golden Globe ikao iwasha Beverly Hilton hoho Beverly Hills. Imahafali ni kensi tarehi huka yini de hafla ya huisa akahadhuri Liza Presley mwana wa Elvis Presley ikao afariki siku 2 banda ya imahafali ini yani mwezi 12 janvier mwa 2023.
habeshelea mwahajana ihafla yini kayatangaziwa harma maudo ya televizion maana waitarishao wasasibulwa hukamba wao na ubanguzi warange titu madhomana wao kavasi ata mtumshe na haivu warongodzewa wakia maana warekebesha mwahaunu zuwa kutsumbuliwa nazo inde maana mwahaunu hafla ini yatangaziwa harma televizion za shirika la MBC hoho Marekani hulawana na watu wankosa ifilmu njema de The Fabelman mtungaji mwemwa de Steven Spielberg hai filmu huyo ya vingaldina The Fabelman mwangazaji mwemwa mtu baba wa filmu za makafa de Austin Butler hai filmu ya vingaldina Elvis na hao wantu mamai ni dai mshuki ya de Kate Blanchett hai filmu ya vingaldina Tar uvande wa filmu zanseso na muzika mwangazaji mwemwa mtu baba de Colin Farrell na hao wantu mama de Michelle Yeoh hai filmu ya vingaldina la Everything Everywhere All at Once filmu njema ya Shujeni de Argentina 1985 dessin animé njema de Pinocchio par Guillermo del Toro na série nzuri bila shaka de House of Dragon. Les Golden Globes ont fait leur grand retour à la télévision ce mardi soir, après 2 ans de pandémie et de scandales. La cérémonie a récompensé plusieurs poids lourds d'Hollywood, notamment le réalisateur Steven Spielberg. Le cinéaste américain a reçu le prix du meilleur réalisateur pour son très intime The Fabelmans, un drame largement inspiré de son adolescence et de ses premières années dans l'industrie du cinéma. Sammy's on my team, takes after me. Côté acteur, Kate Blanchett qui joue une chef d'orchestre impitoyable dans Tar et Austin Butler qui incarne Elvis Presley dans le film du même nom ont été récompensés par les prix d'interprétation dans la catégorie des films dramatiques. Les Banshees d'Inisherin a été sacré meilleure comédie. Le long métrage, dont l'action est située sur une île irlandaise imaginaire, raconte la fin abrupte d'une amitié entre 2 habitués de pub local. Incarné par Colin Farrell, sacré plus tôt dans la soirée meilleur acteur dans une comédie, et Brendan Gleeson. Le réalisateur Martin McDonagh a également reçu le prix du meilleur scénario. Oh, absolutely not. We call it the start. Evaova tena Marekani mkabala wa hafla za sinema yendelea mwezi 19 atopara mwezi 29 Janvier hafla ya filmu za Sundance ikao iwasha harmwe Park City ya Utah Marekani. Filmu 1001 ya rokuwa ilide ya fuzu yati halbambu dibavu la watu wankosa harmwe janibu ya filmu za fanywa Marekani. Mkabala was documentaire za fanyisha wajo Marekani. Going to Mars ya para albambu dibavu la watu wankosa lini wajao yaani Grand Prix du Jury. Uvande was filmu za makafa za dunia. Film Scrapper ya Charlotte Reagan de ya fuzu na uvande wa documentaire The Eternal Memory ya Matt Alberti de ya wala. Riswasu ili Faransa. Vahanuikao yendelea tarehe 25 huja tarehe 29 Janvier hoho Gerardineri ihafla 30 ya sinema ya vingaldina la Festival International de Film Fantastique Gerardin. Tarehe 29 zinatija zikensi halini. Bambu dibwavu le hafla liti wana la Pieta ya Eduardo Casanova ikao ipara tena bambu la tengwe pripubliki wajao ipara bambu la watu wankosa mashababi yaani prix du jury jeune. Zifilmu La Montagne ya Thomas Salvador na Piaf ya Anne Oren zija sawa mana zombili zipara bambu la watu wankosa yaani prix du jury. Ra Algeri mwaha 1916 hulawana na itarehi ufalume wa Alger waonsini mwaz amri zensi ya Espanya. Mfalume aka wakati unu akana tumshe mzuri kabisa ikao akoiriwa Bweni Zafira. Uzuri wa Bweni Zafira ukaushi mipaka ya Alger. Lera pirate Arouj Barbarossa arenga azma aje akombowo unsi ya Algeri ilao nsini mwaz amri za Espanya.
vo awaswili ajamona bweni Zafira. Barbarusu arenge anzima ambaye lazima ni amvosheye mfalume wa Alger ufalume aurenge waye situ amvosheye na bweni Zafira. Behal van bweni Zafira atomlisha Barbarus apare zo atahao au vani Zafira ana mafikira yangina ya hujuzungulshia njema za nafsia. Watukufu zizo dezala ya harmwe filmu ya vingaldina la dernière reni ito lao mwezi 19 Avrili mwa 2023 نرتبسم باف اسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا كامل يسمعوا لك ربي يسهل سليم لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر حررت مع سليم ذكرني هنا سليم كاين خايب وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه مش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو راح نديروا العكس وليدي Samira ne va pas t'en écran Samira comme était un bain. يكسني تشتكي عودة. صفية. لكن لا انت تمسروين الجزائر. سليم كان خويا انا ما نقدرش خويا. اذا ماشي انت المجرم ما نلقاه. هذا عود يحيى تعالي. سيكيه ما سمعت انا عنك صنايمي سيدي يكون اصول التاني. عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي Ifilmu yatu ya vilia leo isihijiri de Hindi tarihikao islagua hadisi ya wanatawaili wadzwala harma luptali ya Mumbai. Raji na Bantu wanawani moja mwana wananda tajiri mmoja wa Valmiki kwamba we maskini mfanyahazi hananda. Haivo Valmiki ilomba we maskini kasta hamwana wahi atambiha andrabadili wanawani laptali arenge wahe amtuya harma berso ya umana wananda na arenge wananda amvingi mbaulede wahe. Tongozinde razako hijiri zamfirmi akavani de azishahidia na haivo zamfirmi unu azishahidia waja wagongwana na Valmiki ikao amsukuma ata ampulia zamfirmie aja angia harmweni rongo haluha ya shizungu koma. Baonda wavira 25 Valmiki aslea umwana wananda makatikomba nanda ana wa Valmiki de amleao. Bantu ale wao ha Valmiki kasimtia manani na humsumbulia zlera zonti pia makatikomba Raji alewa ananda harma maisha ya raha na furaha atawasili Marekani di afanyo misomo yahi. Baonda ya zini za hijiri na ndale ravavire 25 aja arendre hamwade afanya aksida avingwa loptali. Na ilera yini avingwa loptali yini de ilera zamfirmia ule ala muha ala wa harma ikoma na evo amona nanda maizi hadisi ile aja amwambia nanda hadisi ya hukamba vale mwana ule suku ile amrenga aenda na odagone handamlia ule tede wahe bede wa Valmiki lerazini ifaraha ijai fotoha vavo Bantu unu alewa ha Valmiki asendambio arege harmwe familia kweli yahe yani de famille nanda zini de zala ya harmwe filmu yini ikaor simwaleshani suku ya leo nartabasam pavi nayo. जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। रोज 10-10 अंडे पेलता है नाश्ते में। मुर्गियां थक गई है। इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? दोनों। इतनी एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन,
क्यूट, कड़क, टोटा, पटोला, लंबे टांगों वाली। लात भी अच्छी पड़ती है इनसे। सॉरी। मुंडा सोना मैं कोड़ी तू करोड़ दी, मुंडा सोना मैं कोड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। बाबा मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी अंदर नहीं जाने देते। ये स्वर्ग है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे या मरना पड़ेगा। रणदीप तुम्हारे पिता है, वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं है। तुम जिद्दल परिवार के शहजादे हो, असली शहजादे।